We are on the way to Tanchok from Dhampus right now. Now, guys. Yeah, on the way to Tanchok. What a bumpy road. अलि सर्नु पर्ला ल जानु Totally crazy. भाई ये भी तो बात Dhampus Nepal सही छ त डाँडा त हो बडा अफ रोड रहेछ है सही अफ रोड रहेछ क्या अनि हिजो राति बेलुकातिर अब त बिचको हुँदैछ त हो यहाँ धकाल्नु पर्यो खिच्नु मार जोड लगाएर जोड बस लगाएर जोड बढाइ हाँ इधर रोक दो 1 मिनट 2 मिनट के लिए अरे बाप रे अब ये यहाँ फेरि पुरा हटाइदिएछ बचिया के हो कोर्देर भएन स्टार्ट भनेको कहाँ माथि